Hello mga ka-Jollibit! For today's video, bisitahon taan bulod. Kay daghanon an ako tinanom din mo doon takay ko nagbarunghay na kamote, kamoting kahoy, and mandarin. Dalag ko na. Tapos mayon kita simbayawas. Mayon kita sin avocado. Okay. May tinanaman kita ng mga gulay. Imadun takon. Darag ko na. Balatong. Ayan. Ano ba nagkakaranap na ho? Okay. Mayroon kita saging. Okay. At may dragon fruit. Ayan. Imadun takay kunda ko naan. Ayan. Kamyas. Okay, iba. Ayun kita na buhay na luya o luya. Ayan oh. Alright. So din na portion. Mayroon kita din lansones. Mayroon kita sin santol. Ayan. Mayroon kita sin